This is the message for today. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in my house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Verse 11, and I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast their her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. Another message from 3 John verse 7, because that for his name's sake they went forth taking nothing of the Gentiles. So, galaigson bawal gyud mangulikta ang simbahan sa dili mga membro. Busa nga mga pastor maningkamot ta o niya akong ipakita mga kaigsunan o sa kini ka challenge na diin doon ako'y farm ug akong i-apply ang pamaagi sa pag-gather sa financial nga bahin. Okay guys, mo ni ang farm nga gipiyal sa Ginoo sa mua o daghan kay mga kaibulungang buhat sa Dios. So diin nga kung gi try o kagat ang challenge sa ato ang Ginoo. Guys, nangabuno mi guys. Para pagid akong nangirap duma oh. Nakaula ka orang sige kaga. Ano?